الخطوط الحديدية ستيا أريتسو أريتسو سينالونغا هما أول السكك الحديدية التي هي ملكية إقليمية في إيطاليا، نالت رخصة الأمان من الوكالة الدولية لأمن السكك الحديدية. فمع تغيير مواعيد متوقع من 11 من حزيران، القطارات سوف تعود إلى السرعة 70 كيلومتر بالساعة بدلاً من السرعة الحالية التي هي 50 كيلومتر بالساعة. فبهذا الشكل سوف ينخفض الوقت اللازم لقطع المسافات. لقد وضع 12 مكان خدمة بكاريتاس الأبرشية لأجل الخدمة المدنية الإقليمية الذي يبتدئ ابتداء من نهاية شهر أيلول. فهذه الخدمة موجهة للشباب والشابات الإيطاليين أو الأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 سنة، وخدمتهم ستكون بعدة مواقع مهتمة بمعارضة التهميش والوحدة. للاستعلامات ممكن الاتصال بكاريتاس الأبرشية على الرقم 0575182961 أو عن طريق البريد الإلكتروني caritas@caritas.arezzo.it. وضع الأراضي الزراعية الغير المستفيد منها لتشجيع تعهدات للشباب والزراعة الاجتماعية. هذا الاتفاق وقع بين منظمة الإكليروس لأبرشية أريتسو، كورتونا، سان سيبولكرو، وجمعية المزارعين في منطقة أريتسو. لمن يهمه الأمر التوجه للمنظمة الأبرشية لدعم الإكليروس على الرقم 0575300410 أو على البريد الإلكتروني edsc@ediscar.it. 22 من شهر أيار الماضي لقد تم لقاء جديد في كامبوس الجامعية بمدينة أريتسو لعدة ندوات حول مشروع فورورد المخصص لدراسة الدمج والانسجام والخطط لأجل الوقاية من التطرف الديني والثقافي. هذا المشروع تم بمساعدة كولومبيا يونيفرسيتي دي نيويورك واليونيفرسيتي أوف جيورجيا. فهذه الفرصة لتبادل الخبرات ومناقشة الانتقادات التي تعيشها المجتمعات الحضارية المتعددة. La Stia Arezzo et l'Arezzo Sinalunga sont les deux premiers tronçons ferroviaires appartenant à des régions en Italie à obtenir l'autorisation de sécurité de l'Agence nationale pour la sécurité ferroviaire. Lors du prochain changement d'heure prévu pour le 11 juin, les trains pourront revenir à une vitesse d'exploitation de 70 km/h contre 50 km/h actuellement, ce qui réduira considérablement les temps de trajet. La Caritas diocésaine met à disposition 12 places pour la fonction service civil qui se déroulera à partir de la fin septembre. L'appel est ouvert aux filles et aux garçons italiens ou européennes de 18 à 29 ans et se déroulera dans de nombreuses organisations engagées dans la lutte contre la marginalité et la solitude. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Caritas diocésaine
au 05 75 18 29 61 ou par email à l'adresse caritas@caritas.arezzo.it. Rendre les terres sous-utilisées disponibles pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et l'agriculture sociale. Tel est le sens de l'accord signé entre l'Institut de soutien du clergé du diocèse d'Arezzo Cortona San Sepolcro et Coldiretti de la province d'Arezzo. Les parties intéressées peuvent contacter l'Institut diocésain de soutien au clergé au 05 75 30 04 10 ou par courrier électronique à idsc@idiscar.it. Le 22 mai, une nouvelle réunion s'est tenue au campus universitaire d'Arezzo du cycle de séminaire du projet Forward, consacré à l'intégration et aux stratégies de prévention de la radicalisation religieuse et culturelle, en collaboration avec l'Université Columbia de New York et l'Université de Géorgie. Une occasion de partager des expériences et de discuter des problèmes critiques que posent les sociétés multiculturelles. The Stia Arezzo and Arezzo-Sinalunga are the first two railway sections of regional ownership in Italy which has obtained the safety authorization from the National Agency for Railway Safety. With the next time change scheduled for the 11th of June, the trains will be able to return to operating speed of 70 km per hour instead of the current 50 km per hour, with the consequent reduction in travel times. Since the end of September, 12 places will be made available by the Diocesan Caritas for the regional civil service. This announcement is open to Italian and European Union young people between 18 and 29 years of age and will take place in numerous organizations committed to combating marginality and loneliness. For information, you can contact the Diocesan Caritas at 0575 182961 or by email at caritas@caritas.arezzo.it. Making underused land available to promote youth entrepreneurship of social farming. This is the main point of the agreement signed between the Institute of Support of the Clergy of the Diocese of Arezzo Cortona San Sepolcro and Coldiretti of the province of Arezzo. The interested can contact the Diocesan Support Institute for the Clergy at 0575 3000410 or by email at idsc@idiscar.it. On the 22nd of May, a new meeting was held at the University campus of Arezzo of the cycle of seminars of the Forward Project dedicated to integration and strategies to prevent religious and cultural radicalization in collaboration with Columbia University in New York and the University of Georgia. An opportunity to share experiences and to discuss the critical issues that multicultural societies present. Stia Arezzo i Arezzo-Sinalunga to pierwsze dwa odcinki kolei we Włoszech, które uzyskały autoryzację bezpieczeństwa od Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Kolei. Wraz z kolejną zmianą czasu, zaplanowaną na 11 czerwca, pociągi będą mogły powrócić do prędkości roboczej 70 km na godzinę w porównaniu z obecnym 50 km na godzinę, co skróci czas podróży. Diecezjalny Caritas udostępnia 12 miejsc dla regionalnej służby cywilnej, która zacznie się od końca września.
Zaproszenie jest otwarte dla młodych z Włoch lub z Unii Europejskiej w wieku od 18 do 29 lat i odbędzie się w wielu organizacjach zaangażowanych w walce o marginalizację i samotność. Aby uzyskać informacje, można skontaktować się z diecezjalnym Caritas pod numerem 0575 18 29 61 lub przez maila na caritas@caritas.arezzo.it. Udostępnienie nieużywanych gruntów w celu promowania przedsiębiorczości młodzieży i rolnictwa społecznego. Takie jest znaczenie umowy podpisanej pomiędzy Instytutem Wsparcia Duchownictwa Diecezji Arezzo-Cortona-Sansepolcro i Coldiretti z prowincji Arezzo. Zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Diecezjalnym Instytutem Wsparcia dla Duchownictwa pod numerem 0575 300410 lub przez pocztę elektroniczną na adres idsc@idiscar.it. 22 maja odbyło się nowe spotkanie na Uniwersyteckim Kampusie Arezzo z serii seminariów Forward, poświęconych integracji i strategiom zapobiegania radykalizacji religijnej i kulturowej we współpracy z Columbia University w Nowym Jorku i University of Georgia. Możliwość dzielenia się doświadczeniami i omawiania krytycznych kwestii, które stanowią wielokulturowe społeczeństwa. Stia Arezzo și Arezzo Sinalunga sunt primele două traseuri feroviare de proprietate regională în Italia care au obținut autorizare de siguranță din partea Agenției Naționale de Siguranță a Căilor Ferate. Cu următorul schimb de orar prevăzut pentru 11 iunie, trenurile se pot reîntoarce la viteză de exercițiu de 70 de km pe oră față de actualii 50 de km pe oră, cu respectiva diminuire a timpului de parcurgere. Sunt în număr de 12 locurile puse la dispoziție de către Caritas Diocezana pentru serviciul civil regional, care se va desfășura începând de la sfârșitul lunii septembrie. Serviciul civil este adresat tinerilor italieni, precum și celor care aparțin comunității europene, cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani. Inițiativa se va desfășura în numeroase realități, angajate în contrastarea singurătății și marginalității. Pentru informații este posibilă contactarea sediului Caritas Diocezana la numărul de telefon 0575 300 410 sau e-mail la adresa idc@idiscar.it. Se vor pune la dispoziție terenuri insuficient utilizate pentru a promova antreprenoriatul tinerilor și agricultura socială. Acesta este sensul acordului semnat dintre Institutul de Sostentamento del Clero al Diocezii Arezzo-Cortona-Sansepolcro și Coldiretti a provinciei de Arezzo. Interesații se pot adresa Institutului Diocezan, numit l'Istituto di Sostentamento per il Clero, la numărul de telefon 0575 300 410 sau prin e-mail la adresa idc@idiscar.it. Pe 22 mai a avut loc o nouă întâlnire la campus universitario din Arezzo din ciclul de seminarii al proiectului Forward dedicat integrării și strategiilor pentru prevenirea radicalizării religioase și culturale în colaborare cu Columbia University din New York e University of Georgia, ocazie pentru a condivide experiențe și pentru a discuta probleme pe care societățile multiculturale le-ar putea pune. Stia Arezzo y Arezzo Sinalunga son los dos primeros recorridos en Italia de una red de ferrocarriles de propiedad regional que han obtenido la autorización de seguridad de la Agencia Nacional para la Seguridad de Ferrocarriles. Con el próximo cambio de horario, previsto para el 11 de junio, los trenes podrán volver a la velocidad de 70 km/h con respecto a los actuales 50 km/h, con la consiguiente disminución de los tiempos de recorrido. Son 12 las plazas disponibles por parte de Caritas Diocesana para el Servicio Civil Regional que empezará a partir de fines de septiembre. El anuncio de convocatoria se dirige a chicos y chicas de entre 18 a 29 años. El servicio civil se llevará a cabo en diferentes entidades comprometidas en la lucha contra la marginalidad y la soledad.
Para más información es posible contactar la Cáritas Diocesana al número 0575 182961 o por email a caritas@caritas.arezzo.it. Dejar a disposición terrenos abandonados para promover la capacidad empresarial de los jóvenes y la agricultura social. Este es el sentido del acuerdo estipulado entre el Instituto de Sustento del Clero de la Diócesis de Arezzo Cortona San Sepolcro y Coldiretti de la provincia de Arezzo. Los interesados pueden llamar al Instituto Diocesano de Sustento del Clero al 0575 300 410 o a través de email a idsc@iriscar.it. El pasado 22 de mayo se ha llevado a cabo un nuevo encuentro en el campus universitario de Arezzo del ciclo de conferencias del proyecto Forward, dedicado a la integración y a las estrategias para prevenir la radicalización religiosa y cultural en colaboración con la Columbia University de New York y la University of Georgia. Una ocasión para condividir experiencias y para hablar sobre los problemas que afrontan las sociedades multiculturales.